प्रिय श्रोता बंधु मु ज्ञानरंजन दास ज्ञानमंजरी चैनल को आपण मानक स्वागत जनाउछि। आज आमे आपण मानक पई एक भिन्न स्वादर वीडियो प्रस्तुत करूछु जहार शीर्षक अछि जाति आधार रे संरक्षण। भगवान श्रीकृष्ण गीतारे कहिथिले चतुर्वर्णं मया सृष्टम गुण कर्म विभागस। ऋग्वेदर दशम मंडल पुरुषोक्तरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र एही चारि गोटी नमनीय वर्ण कथा ही कहा जाइछि। पेशा बा ऑक्युपेशन परिवर्तन हेउथिले वर्ण परिवर्तन होई पारुथिला। विश्वामित्र क्षत्रिय रु ब्राह्मण, भृगु ब्राह्मण रु क्षत्रिय होई पारिथिले। ब्राह्मण माने जाग यज्ञ करने सहित समाजर बौद्धिक नेतृत्व नेउथिले। क्षत्रिय माने शासन और सुरक्षा कार्य तुलाउथिले। वैश्यवर्णर लोके वाणिज्य उत्पादक करदाता इकोनॉमिक यूनिट भावे परिगणित हेउथिले। युद्धरे विजेता पक्ष पराजित पक्ष को दास करी रखुथिले। एही दास शूद्र रूपे उपरोक्त तीन जातिर सेवा करुथिले। बुद्धदेवଙ୍କ ସମୟରେ वर्ण परिवर्ते जन्म को जाति विभाजन आधार रूपे विचार को नियागला। 15th सेंचुरी रो स्पेनिश शब्द कास्टारू कास्ट शब्द सृष्टि हैला। परवर्ती समाज व्यवस्था रे कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ण संकर बा प्रतिलोम विवाह एसिमिलेशन ऑफ ट्राइबल्स इनटू कास्ट बेस्ड सोशल ऑर्डर एसिमिलेशन ऑफ फॉरेन एलिमेंट्स बेस्ड इनटू इंडियन सोशल फोल्ड आदि कारण सहित कार्ल मार्क्स दास प्रथा सामंतवाद बुर्जुआ और सर्वहरा एवं मार्क्सबर्ग आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था जाति और वर्ग क्लास एंड कास्ट सृष्टि कला। अद्यावधि भारतीय समाज व्यवस्था रे 3000 रु अधिक जातिर विकास घटिलानी। वर्णरु जाति आड़कू परिवर्तित समाज व्यवस्था को लक्ष्य करी जने अमेरिका शिक्षाविद कहिसंती एज पर द एपिक द होल यूनिवर्स वाज क्रिएटेड बाय ब्रह्मा एंड वर्णस गॉट क्लासिफाइड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एक्ट्स ऑफ बिहेवियर्स। Such interpretations show that perhaps the caste system envisaged in ancient literature was not rigid and hereditary, and over time some corrupt practices may have polluted the original structure of the society. चाकरी अभिमुखी शिक्षार प्रचलन हेबा फଳରେ कौलिक वृत्तिर विलोप ହେଲା। चमड़ा निगम रे काम करुथिबा समस्त कर्मचारी मुची संप्रदायर नुहंती। प्रतिरक्षा विभाग रो कैंप रे बाळ काटुथिबा समस्त व्यक्ति विशेष बारिक नुहंती। विद्यालय रे शिक्षादान करुथिबा शिक्षक माटी वंश अवधान नुहंती कि सबु हिसाब रक्षक छामुकरण नुहंती। शिक्षा और गमनागमन रो प्रसार सहित सबु एकाकार होई जाइछि। हरिजन बस रो सीट रे बसी जाउथिबा बेले ता पाखरे जागा न पाई ठिया होई यात्रा करुछंती चिता पोईता सभित पंडित महाशय। विद्यालय रे हरिजनक पाई बसिबा जागा अलगा नाही कि होटेल रे अलगा प्लेट रे सेमाने भोजन करंती नाही। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर भारतीय संविधान रे सुविधाभोगी और सुविधा वंचित दुईटी श्रेणी सृष्टि करिबा पाई कहिथिले कि एक निर्दिष्ट जाति रे जन्मी थिबारु विद्यालय रे जणे छात्रवृत्ति पाइबो से समय रे अन्य छात्रंकर मनस्तात्विक प्रतिक्रिया को आपण निकटरू अनुभव करिसंती कि जेउ साधारण वर्गर पिलाटी दिवारात्र एकाकार करी अध्यवसाय कला परे भी नामी दामी विश्वविद्यालय रे नाम लेखाइबार सुजोग पाइला नहीं तार मानसिक अवस्था को केबे परखिछंती कि प्रथम श्रेणी रो योग्यता थिबा पिलाटी
ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିରେ ଜନ୍ମିଥିବାରୁ ଚାକିରି ପାଇବ ନାହିଁ, ଜଣକ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁନ ଜୁନିୟର କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜାତି ପାଇଁ ପଦୋନ୍ନତିର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହୋଇଯାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବିଷର୍ଣ୍ଣତା ହୃଦୟକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଦେଶରେ ନାହିଁ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଥିଲେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଡିକ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ରିଜନ୍ that a man should, by reason of birth, be denied or given extra privileges। ଜନ୍ମ ଏକ ସଂଘାତ। କିଏ କେଉଁ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ତାକୁ ଲାଞ୍ଛିତ ବଞ୍ଚିତ କରିବାର ଅଧିକାର ଏ ସମାଜର ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦେଲା କିଏ? ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲି ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନାଁରେ ସମାଜକୁ ବାଣ୍ଟିବା ଏକ ହୀନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ କି? ଜାତି ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ଆଇନ ତିଆରି କରି ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାଣ୍ଟୁଥିବା ସରକାର ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସମାନ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟଗତ ଅଧିକାର ଅଦ୍ୟାବଧି ଦେଇଛନ୍ତି କି? ସଂରକ୍ଷଣ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହିଁ କି? ଏଟିଏମ୍ ନିର୍ମାତା ଅପେକ୍ଷା ଭାଙ୍ଗିବା ଲୋକର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଖର। କେବଳ ଦେଶ ତାକୁ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରି ନାହିଁ। ଭୋଟ ବେଳେ ନୋଟ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଜୀବନ ଜୀଇଁବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଜୀବିକାର ରାହା ପାଏ ନା, ଗୋଦର ଗୋଡ଼ର ବର୍ଦ୍ଧିତ ମାଂସ ପରି ସେ ଅପାଙ୍କ୍ତେୟ ହୋଇଯାଏ। ସମାଜର ଦୁଷ୍ଟବ୍ରଣ ରୂପେ ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନ ଜିଉଁ ଜିଉଁ ସେ ସମାଜକୁ ଆଣିଦିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା। ଉପେକ୍ଷିତ ମଣିଷର ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷ ଆଗକୁ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅର୍ଜୁନ ସବୁଦିନ ବୃହନ୍ନଳା ହୋଇ ରହିନାହାନ୍ତି କି ରହିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଧୁ ସାବଧାନ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜିର ଏହି ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ମତାମତ ଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆମକୁ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।